أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من والاه واتبعه بإحسان إلى يوم الدين. بارنغلو خال كونتون bi uranyina bi jumalum bani kutubatul jum'a fi tubal maharusa iyo hana nyohon nali jumo kutubo arinte tuba baringanne be tuba koto hana sumo nyogoya sunkaro nyinto ku mensen na batolu muta nin sunkaro nyim fanam botala nsetu ku men da ku to alayen fo atala senna dun ala arjanna hatugu begere wo gerlate arjanna to dun gero njewole late alla kila sallallahu alaihi wasallama ahanne bange ne mani kisbama ko kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba kom man to bebe dunna la aljanna ko fo men hiban saybol kaye ko ya rasulullah itallaki la ko jonsi ban ko hadun aljanna ako ko moho kullu man tabani yadkhulu aljanna comme ho men bebe bulala kila ko kunyum bebe dunala aljanna o kullu man ashani yadkhulun nar men bebe ate kila sosola il bebe dunna jahannama le woto mbatalon kumun men sen nadun aljanna wurjenti hatu kila ko sallallahu alaihi wasallam atahamanan silolu hatu fanan ko sunkar bani atala hanyin dimma ko hanjudu bolle khafari o junubolu wala mu juloti anin jolo holu mense mu ko kuruntu hatahiti jahannama bari ngalo karam kutubo radiyallahu anhu abdul qadir karam taslima ngadin karam kutubo nga hadiso nyin benala sumuna hadiso men kambi ngaje abe konyo marin ala kitabu men ni safama ko tuhfatu sawaliki zawil qata'i fi asrafil masaliki karama kutubo ala kitabu balemu kafalemu a men sembo habu ngaje woyerlan koma nata hadiso nyin jahandi hatugu na alfalu ikatatale kuwoku ninga a jelondi kutolu to bi alfalu akoto male tartawlu bulula jannin ntolu falu nin bembale be mugila wo alfalu katatale nkante tantula hafidawo kiye hadwaye wato be surtout ndi sunkaro mentoten baringalu alla kila sallallahu alaihi wasallama nga menje saferin karan kutubola kitabo into ko tuhfatu sawalik minala sumunna wala kan sunkaro nyin arjanno nyin asesotole bari ngalu bari sartole balade sartole be arjanno nyin sotole de khatugu arjanno nyin se soto dunia janne woto sarti kutantala alla kila sallallahu alaihi wasallama kom moho kona amandun arjanna kahi banne wala jenti moho mengi bambula la kila ko bari ngalu alunga na alfalu alunga ila harfolu men fotan tolien anin men fota moho kutalien alinga le mebetege inte bangela kukutama alifanyulu be bangela alla kila la bangele ma
mbemba kutubo radiyallahu anhu mbemba kutubo be kitabo nyin kele tumo menna mbemba kutubo be kitabo nyin kele tumo menna ha utumo tu ba fante ko dunia londo nyimbi ha arinje bi mento bi isa tara kafa mento nyanyini ndi kamma ahadoko woto bari ngalo hadiso nyi alla kila sallallahu alaihi wasallama bari hadiso nyi mutata amamatul bahali hadiso nyi mutata ulama radiyallahu anhu qala hayna bange ko sami'tu rasul sallallahu alaihi wasallama kaha alla kila kamme abenyin fola li ashabihi ala sayboliyen atala le kila sinu nyinga mumbangi ala sayboliyen akoyen ko akfulu li sita akfulu lakum bil janna kila kwa ala sayboliyen kalun garantin ku woro la al garantin dimma ko ku woro men nimena la afolaliyen al garantin kalso baro ke akfulu lakum bil janna nse al janna garantin taliyen bari ngalo al janna yin soto ko foyo alla kila sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira wala hanyim bange kilayen kalan kutubo ala kitabo nyin tuhfatu sawaliki nyin sharhoto hatu kila la hadiso lemu tuhfatu sawaliki nyinti anata ko bele teatro sarhole nata sinen nanata mente ko kila ko nanata ko tiwo hadiso boted minto fatanta mintola alinganna alfanyu ni regarde le ko na alfanyu no imam kutu kulan tolien to lebe banding kila Abu Hurairah radhiyallahu anhu ako kila ma hunna fendu mamulti ya rasulullah italla kila fen woro joma ninga lahido taye kon sake ifaranse lahido tanye ko ninga ke kon se dun arjanna alla kila ko yen sallallahu alaihi wasallam as-salat al-salo alake al-halalo awhato wa zakat al-jakko di nin jakka nafulo be al-bulula surtout anje wahati mentote sunkaro nje sala hadi wahto le tote ha hinna miskino lula nje wala wahto tote wal amana anin lannanteya nin moholha ijigo sigito wal farj ala halinya to la kanta wandi taluma altantementi wal batno ala hal kono la tanga kanta haramu domoma wal lisani ala hal ninga la tanga kumaluma kumamense alla dun jahannama alla kila sallallahu alaihi wasallama ku woroni abebe nyinne kono bari ngadu atugu alla kila sallallahu alaihi wasallama nimmo ho ajala na men betiten nimmo hanyim be mutabari ngadu ikum bota idunta aljanna bari alla kila sallallahu alaihi wasallam kila sinu nyin atela ha amantolu halonne ko nsemenno anim memenno Sayyidina Amamatu Bahali ha atahame kila la nyadi hatu hadiso ase bonyo hon kono lele kila ase bange ke kumama bi sinin ase afo asa bange nyakutama
alla kila la bange nyim fasoro munti ala bange ku woro alo garanting ta akefulu la kun sita mbansa ku woro ku woro nso garanting talien hafo kalse dun arjanna afalfalo munti iza hadatha ahadukum nado kilingi shigi kabe kumala fala yakzab nga faniya tuje faniya fole mu ko be jatigiti kukuru fushile nabe kering atele mu ko be jatigiti mbari ngalu ka faniya tuje nale ha faniya tuje insali garantin arjanna tudungola ha awoto Muhammad bedunna arjanna abi sialalde bari arjanna tudungo fana be fole mo siaman ko le bi ngetri men nabi hatu kufania be bata fania ki baluti wala konto filo wala sa Muhammad tabi hatu ku tonya fo bi ko mo hose ke tonya fo lati le habalu ila duna tego ku be haben imam moholu fania fo moholien ham moholu nyam la minin fita hajo sejara wallahi baringo alla kila sallallahu alaihi wasallama ni hala hidota alla kila ki me fania men memme moholu tinya kita tobe baringo lu alla kila ko hotuje wa iza utimina fala yaqan nal hala hido ta moholiyen nim moholu nata ijigo sembelto moho nati ijigo sembelto moho nata liya hanay gullo falien moho nata liya hanay dala kasalien moho nata liya al hadalsi kukiyen moho nata liya hanay gullo ila bunkono ko nyasi faitayen ikana wol jamfa woto hanay karafa ibul fenna ikane jamfa ni hoke arjana silo bata baletenya bari ngalo nge balula muntobi nge balula nyohon jamfa tilo men nabi nge balula nyohon tarayi tilo men nabi habo nyohon koto nimmo nata gullo fo mo bi ase kenyale otigo fan hala samto dun habo non ta hakenya ni be lorin ne wa hatta habulu bala atahata marala arabe tahala bulu bala butugun ajo bailale ala kotun asa telefon kenya sutunya men mo hananarin hanaji go sembete to hanala bunkono ko nya sifayen hanala habilo ko nya sifale itayen ku men sa te fan kunula to hana o fo itayen bi mbem hol kanga tala oto bi mbem holu ngai bo gardela hake sini haki jalabiranti alla kila sallallahu alaihi wasallama ko mo ko ni ba fe hadun arjanna ki be bulalata kila ko ala hadiso le munyinti hafoko kalu lahido tanye ku woroto nse arjanna kile wallahi asadagandi aliyan ndamari go bulla hatugu nim membula tante ko o bata dum arjanna alla kila sallallahu alaihi wasallama eko nga fale nyamina karam kutubu la kitabo nyin tuhfatu sawaliki ngaje dingira inato nata wal hadato ben wala kam bari ngado bi mohol bati kun firi nyohon jarabi kangama gullo me fo moyembi imi bulu venta bi ha karafa mohoma sini hata rabulu ime ijigi sembe mohoto bi ko nyinga kengullo fo nyohoti nyinga kengullo fo nyohoti iha sembe mohshito asidamfa wala janabi fanga mbe sunna mbe salla
mbe ko beke kan mbe ko beke kan alla kila hadiso yinto abele jalal narin jante abele jalal na hadiso yinto ten nim memba fi hadu arjanna ndum fele sunna mbe jilo hobula lam fanna mbe konko bula lam fanna dunia kuoku nin ahadi mo ni nyembato be fayato ni sunkaro botala nga kusi fa nyunu muta yala ni atala sebe nga to yala arjanna sigan tul tahdulati ba ameke no iyo wa iza wa'ada qalafa moho hatugo hadiso ni ananya hasia iyo sana beti ala halon hafukalla kila sallallahu alaihi wasallama ala mantonyunu ila ko hagola male amman la fi muhotula ko ala tala ni nyunu be hadu war jannale bari hadiso ni ko ni moho men na hala hidota amea guruja mume bi njoti lol laten hata hijigo sigi mokoto ndema ninto ndema kukasa tamola ohota habulashi nkoto kitela hero betar la wala to antakela antafuli en fala kontakela hadala so la hido tayen itebena la hero sotro to mba ntakela alla kila sallallahu alaihi wasallam hadisa kilini abi hurairah radiyallahu anhu almudina abi hurairah ma hadiso ni nya kutale fana be nyim fana natantugun benna wal hada mbala firin na wala kan hala firin barina abi hurairah radiyallahu anhu qala ako سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نا الله كلا خنيم بانجي نيالا اكو آية المنافق منافقو جاهان كانتو منافقو فهم منتي جاهان كانتو منافقو جاهان كانتو مخو كورمو منافقو لجوتي مخو كورمو كم مخو كورمو تهمان سيدو ثلاثة kusabalemu nafigo moho kurungo moho men iha kurunya ketanya wunya ne ha foko ka sanyin jigole muyinti mogol sibulo kala kurunya dango ko ayatul munafiq moho kurungo tahamanse akenya thalatha kusabalemu ama hankuto mukusabalati idha hadatha na hada ele kazaba to nyame bo adajinto fanyadro wa iza wa'ada na hala hidota akhlafa amyatimma wa iza utimina nimmohlihi jigo sambato kana asi jigo la kulunya si jamfa ila jigi sigo nyinto bukhari ni muslim la hanin fila hadiso ni anata nya kutafana matugun wala hatu alina hakilu tude arjanno nyimbe diari nya bara arjanno nyin kilente mo baba bulu ante mo bemba bulu ante mo nabulu ante mo mama bulu arjanno nyin kile me soto fiha arjannatu dingal labaro leke baringalu fiha arjannatu dingal labaro leke nima woleke arjanno nyin ta sotola ari mawole kunto ko mbemba mu ka salti ka san tambulo ma ko hamba ya janna kono la parce que afala meta kan nonne la wakalla bari ngalu ali ngoto nya ko nyokonye mbe sunna tembe salila dino be diari nye musukunda ke kunda barin songo fania fobi mbol bato ki badoti mohol bi la hidi gurujo mbol bato ki baroti nyokon jamfa nini menga mento sitia alibe telefon la le ibi kanga tala
ni ha men kili a telefon ta mo kuta kili ite bi gullo fola yin ite ni mo ateni mo kuta be wala mela en direct ite la sungo on na fa jo mbita yen ite la salo na fa jo mambiyen ite ha ke mo hola mani a mo hoti mo hol nyakoto isongo wo nyamelo to tulumelo wala surtout ibe nyimbeto iman ke mogoti moho menke ta fanna kantalati yeni ke la ba moho kurumba haramu domula ba da siyante ba o bebe larin yinkan barin alo an Abdullah ibn Amr wana ta hadiso yinti hadiso yin sabale fota hadisa follow kila kalun ngarantin ku woro la konsal garanti adjana dungla o mu woro lati anata saba anata moho kurunya atele mu moho da masiboti munafiqiya Abdullah ibn Amr wa hayna bange anna nabiyya kala kila sallallahu alaihi wasallama neman kisbe kila memma hayna bange arba'un wa fanan arba'un kunani man kunna fihi nimmen tartakuna no nyin kono kana munafiqan khalisan isake munafiqoti mem sosorin tamen munafiqiya na la kurunyama wa man kanat fihi khaslatu minhunna kanat fihi khaslatu min an-nifaq hatta yada'aha yo munna hatta yada'aha inna Allah ghafurur rahim baringalu mo hose tara kurunya sifa betole ni natabato lumeno ulungo ibata ke ko perkani atala se yam fayma feren wala hatu alingam panna sagi njaw hatu to te sunkaro alinga sagi atala ma tawbatan nasuhan hasagi atala ma tubola to nyamu tubo menti mesagi ko butugun oto Abdullah ibn Umar akoko ku nano nyin ni mentata nyin to iseke munafaqoti alla kila dun ko munafaq ya misqalla jarato be men so meto ki medu aljanna oto hayha baro nyul tuje do mamoti ate ku kilna mu iza utimina qana ni haji go sigato ihi gullo fayen inati hajula kan asi junjun duna besa bakalama mani karsa julo le jalaten mani karsa problem le jakunna mani karsa idano ketenne mani karsa natanya ko ngadema inati la godo karafama asi sigala haddo mu fusene bato e haji go se mbato ha donto asa domu o be mu jigoleti heji go se mbemo koto wa ija hadasa kadhaba na hada ile fanyatro ase moholu trompe nyamenna atela kumakanga asa apesa aben walema wa ija ahada qadara na hala hidota asa la hido burja barnani no hom mukafta majan ija khasama fazara wala be siyarim bi ija qasama fazara mohol be kerin nabi kelme bayen mohol be kerin nabi ni hakelom takimi abula ke to musuto o fanamu alamatul munafiq munafiqiya atahmanse do dol moti munafiqiya dun munafiqiya mukulati mohokanti sobo munafiqiya la betege hatugo alla kila sallallahu alaihi wasallama niha histoire la saha munafiqul la koto niha munafiqul la histoire la saha madina atahabula makkama bari munafiqul kafirul la tarta makka munafiqul tarta madina le melbe nali lola kila ntoluni telemu awambi tele de makan ayoni adigita munafiqul la koto alinga kato mu mebeke
tabuo nunu iza qana iza utimina qana wa iza hadatha kazaba wa iza ahda qadara wa iza qasama fazara. Mole tartakila sallallahu alaihi wasallam ihalahidi kini kila se tahakeloto kisa finance kisa kusha manke kila yen wala hatu bi me fushino kana lahidota parce que ni hake ni man tahahido le timma ni mo haji go sembeto ni tata digo le guruja mo hon na ta gullo nyasfayen itata gullo junjun sunkar kunta wati dronko bari ngalu oya hankato dunia janne fa folo ibo soto le nyadi isem holu kamme o mo sifa ale makiyo ko kuma me fo nyinyala ko mo mi digi sigi nyin toko nganyina ko ge alonne mo be kanti borlo male ni muslimo le miti ayo ni ngala saha kila aya sen men digita kila ma munafiq wala koto ayo men digita Abdullah ibn Sulul ayo men digita wala koto aloho be donnate yake Abdullah ibn Sulul ti aya kunturu hajigi tela koto ma fode jahanga ayo hakumwala moholula hamholu temben hisuman hurane ayo ma ha afoy kuntonto made nkole atala hala ayo le digi mo menu la koto ayo ni atala la dalo tilayen wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kaffaru billahi wa rasuluhu wa matu wa hum fasiquna. Fasiqo ni munafiq wa bekili fasiqo mo kurumo ani munafiqo nafigo mo mense tinyaro ka buluba na marala ani fasiqo abekili abetinyarla alla kila sallallahu alaihi wasallam atalaha ya mari an yabra min al munafiqina ka ha fanso bu munafiqo nyul fangala wala yusalli ala ahadin minhum hatugo ayo yingi ta mo kilina la koto no mu Abdullah ibn Sulul bari mo mem be bulata Abdullah ibn Sulul ko abeta hata bulani kono la munto wala hatu ni be bulala men ko bi I hakilitu bake bari ngalo aninga hakilitu betege bulam hoko membe alako bulam hoko membe kila ko abe alako bulam hoko membe ala alfal ko abe kila ko abe alako ni bulata wol ko kiyo itahadulan tikela fusti fo farjanna Abdullah ibn Sulul ni keta munafiqul Madina munafiqul la nyatongo lati bari histoire ni nata atelema wala hatu moho kana son ku nano ni ku sabo ni ku woro ni e habo ni kono la ni bota ni kono la e beta hala jahannama le iyo as-salat e ko ngafale ngamna tuhfatu sawali ki karam kutubo la kitabo ni saraho hadiso ni hafo ni habo si internet la bikiyo saje dingira beto hadiso ni bari woli tilo ni wolu sifal lente inta jala dingira to haki hakul ngayini woto otumo londo soto hagu otumo woli tilo londo soto hagu adjana to dungo fa be den ni ku woro ni nela wala mu nyinti salo jakko lannante ya men ni mo ba dali to hola kanta hi nyato la kanta hi kono la kanta hi nenga nyinna kanta bari alla kila sallallahu alaihi wasallam ko munafiqo medun arjanna munafiqo dun tabu mu ku do manta atafa selon nyali ha ko nyimfa mu munafiqo lati na kumata ahafani na hala hidota amala timma ni haji go sembe ato khay gullo fayen ame amara ame haju jara na hakelo mtakame abam hadisa dol na tawlaka bani be mu hadiso lati mem tata Bukhari ni Muslim ma abi saharin fana oto mbatanyi lom bari ngado
ha dankanya fanan da alla kila nemanin kisibama amarigo ha fatandile ka kan sali ima bar ayo nyinji gita tumo menna Abdullahi bun Sululu fahata afaharingo hatu ga tala me kenya la kula wala hatu men bi bunjum banjanna kuwo kule to allon ko bi ibato abe diari la kuma kanto ke barato la kati sini ante diari la atala asamholu asi sigi nyale asila jarabo sigi nyale asila tati nya sigi nyale asila al jahannama to dum sigi nyale ni keta munafaqoti u ikata fasiqoti woto alimbe sunna alimbe salla alin kannan nabatolu ta hanu nambe hanoni ala kotokulla ningoke ante dialanna Abdullah ibn Sulul tumo menna Nafi ibn Omar ko tumo menna ko Abdullah ibn Sulul na afahata adinga Abdullah nata kila ya sallallahu alaihi wasallama ahakila tara hatugu ahalonne ko kumembe marlinga ababanya bari digi kamma ni ababa kasanketa kila la drogoto ababa be kisilade batala ame mo tuje wala hatu moho ibe kuwo kuto dunna ni long hafoko katala bi makolon dinne nyato bi asidia ila sini ante diali la mume Abdullah ibn Sulul adingo Abdullah anata kila kanko kila ha ala drogo dia maka hata haba kasankiata ato kila ha drogo double bari ahalon na hafoko ko kumembe ambaba nya wala hatu munafiq ya manyinde kurunya manyinde moho ikane ke fanya folati fanya fanan kola ikana moholu jamfa fanan kola ikana moholu digile wura mo hanna gullo foitayen o mameti tam mo hansi mo do ho kili ko nganyime bare ko mo men ngafo nyaka ko ne ko kana fo mo yen e ha fo mo men me jana wala kili ta ha fati goye agullo jen senta halahilo ta mo holien hila sewa ebe wala hido makono to robodos fusiman bato fo gija faro o dolu fa nin kilisi karjake mo holle mo ibe tahala wo ko le fe mo ho shaman fahata bi mo ho shaman be fahala ni hila fa wo nyanyini kumel keta saboti ibe kultar latole mense mo holu buladuna jahannama bunda beto dinko beto jahuma mense mbari ngodolu bulaje alinga arjanno nyinke nyinen fengati mente sundaronti woto alla kila Abdullah ibn Sulul adinke Abdullah ahmed hola babala amanda wama kila la drogo wodo hoyata nyale ko kila fa ta hasali otumole ayo yindigita kila ma sallallahu alaihi wasallam bari senna Omar wala hatu moho aketi kototi aketi dogoti aketi fata aketi la alfati ya dunya kuwo kuje na mandi alkilinna ne haja be kelakiyo afokulu wala ha moho masaba ko ha bato ikana moho to afambulu la bi ko ke bale munyinti nyina munyinti iso dunwala ni ta haje nya kutama ha nya sifa ngonya alla kila sallallahu alaihi wasallama ala saibo senna Omar ibn Khattab kila wuli tala kaya tala salla Abdullah ibn Sulul ma senna Omar ha sabala drogoma Umar hakila sabala drogoma na hakila tujenu anta tahalo atala be kukutare bari fo Umar fan to habula nyinto la hafuko ka hakila fatandile awa Muhammad munyima ko hilali Muhammad munyima ka me foite ko nyimmeke nyisekele Muhammad buwoma mo hakila si senna Umar hala drogom ta hasaba ako kila ko fo ayo manjigi nyulle la kuoto ko atala hi fatani nyulle la kuoto bari janni ayo yimbe digilale
aya folo men jigita wala munyinti atala la dalo astaghfir lahum أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم وآيو سيدنا عمر أنا تقولتيو كاريها دينيوني ننتا تالا لنيو لكوتو منافقون من هيبان تالا هي جنفا هي سيجي هاندر در مينيتي kana foite kilayen faida kula hansoto faida betenne amhobe kerim bia bumba ina ha dunia ku to dun darne minute ase dunia ku be sabaji le narin alko to ken ku haboite de mato non te kula de nyoko yato munafiqiya tahaman sede olemu munafiqiya baro lemu munafaqo dum medun arjanna al munafiqiya misqal jarato ken gen keso وصفة بمهم من سنمتو أتو كبيرو كتا كلا كاين صلى الله عليه وسلم كاتالا همبولا نسغولتو أقول كوني هاكي أري تحتاكي كنيا بيورولا كاتالا نتدين لا مهولما ننتا هاكي أتالا نتدين لما نما كفنا أتالا نتدين لما وتو أتالا فعلا حالا كلا نندا أتالا حالون umar fana atala laha umar da atala ha umar fana lon atala hal jonnim tan fa beda atala hal lon ayo jigita jibril jigita ayo tikisa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون بي ننكي لا حديثون يكي آيو نين أننكي لا حديثون نين نمهول لنبي ولا هاتو ألنا حكيل تدي ari mogol sondometo le ifure be lari mogol hanyi mire sondometo ko nyum mo kurumbalati wolbe duwa fusikeli te gaburo kuntoba ebe munke ebe masalo menkela ba ebe fidawo menkeli yemba ni mo kurungol mita atalanta kilinku atalantaku abadan antaku khutbatul jumaa fi tubal maharusa tuba kutubo bi jumo mbakelele atala ahansole nyinande malgré mogola hakilun ta tarin jangaro nyimbe kerin jumakun lulu wole be sunkaro into nyina jumakun lulu iyo jumakun lulu wole be tarla sunkaro into ni ala sunta al karandri la saha jumakun lulu adam tatu jumole abe banda jumole fana sunkaro oto almbe nalo na hafoko atala ako kila yang ayo jigita jibril jigita ayo tikisan ko umar le bolo bato atala hajodi umar ma oto mohokani fansia nyinti ko hafo ite nyimeke munafaqiyal famu mohokana ifambula fisikintelu kono ko men nganta dia ko mbe wala kala me fonte ma me fatandi alla kila senu sallallahu alaihi wasallam umar ho fatandi la tuta umar ko ako umar en ko atalaha nsagole bula ni tata duwayen hatugu istighfar ni haja alla kila sallallahu alaihi wasallam ako gaburu juroto ako nahaytukum an ziyaratul qubur fazuruha yuzkirukumul mauta yuzkirukumul maut ko ngal fatandile kalkana gaburo jura otumo munafaqo nin kafirolu wala gaburo hasiya dino yimbe nal to menna barkabri muslime fure shiyata wala hatu alim benna duwa melalin na duwa ke alim benna fidawo menna na fidawo ke bar munafaqo mo kurungo no fahta nahi dia iha hurani million karan wala hatu arate duwa nyim fa hurani me karan fure beyen fure benin hurani mankande dolni astaghfirullah kila sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim tasbiyama baraha hurani adolo minna na banta bi isa hurani karaya dolo minna yala muna wala muna fa ya fa dan be holonne amesali salibalo bi na fa hata nya silenya kamala
alam mo la na frutigiya kamala e sai si bolle lubera mata qur'an karan ha godo lam tawoka masiboba oto alla kila sallallahu alaihi wasallama ayo injigiringo alla kila man sali Abdullah ibn Sulul kila man sali ama alla kila ma to nya falande sallallahu alaihi wasallama alla kila nemanin kisibama alsiya katude tuba jaha gine WhatsApp mbe resirema ala takano ne fana ol fana nga tine soto na kutubatul jumu'anin na bari ngalo tumo menna alla kila sallallahu alaihi wasallama Huzaifa ibn Yaman sahibu siru Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Huzaifa Abdullah lama tohoti Abdullah Huzaifa ibn Husayl al-Yamani ana baba na doholu le na takila ya sallallahu alaihi wasallama ibe na ta dun dino to habo Yamani kabari dun ta dino to kila na ta yinge mohole mu men sa damara urgenti atefanga le ko be hadiso nyin kono ija utimina qana ne ha ijigo sembato asi jamfa kila nata Huzaifatu ibn Yamani nasaha ahalasaha ahalon konyin ni mudin dinga te mensa damara mo mo nyim fananti mensa damara munafa ya manyinde ku mense mo fo arjanno nyinna ihi sobal na hidia ko ke nata kila ya sallallahu alaihi wasallama ako kila yen ko muso tarta muso nyin sunkarunte karo karutil tannin sabatil tannin nan til tannin lula so sunne tenen wo tenen aramsa war hamsa so sunne arajabo ho fayo kan sunkar makono ho fayo kan sunkaro nyimpa musunna dornati beba jagila beba tanturin ko farla sallulo kola nafila kela bal mun falanti sadaha bola ba e hanim be fo musola koto bar ko musoni ka sigi nyoko luki yo ko me da soto musoni fe ko mun sabula kan nengo ko fitnan tumba mo la jarbi la ba ila kayen ko innaha fi nar wala hatu mohon nengayin ni haja alla kila sallallahu alaihi wasallam ko Abdullah Huzaifa ibn Husayl kusiru Rasulullah sallallahu sahibu siru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mo ha gullo fo yen mo gullo tu ini ateni ala tema ahila du bun kono jamme ata ha jo fo yen atata le gullo fo yen bun kono jamme na ite nateni atala miri mebul men be bun kono o be mu jamada to le ti o bente ime jeri ke mi ninti to fan oto ni hakumo je banto to la stola donga funfun itere ha funfun oto alin kana wo ken tabuti non ten na sungo kiyo ara ha da buluka kisa mo ki da jigol mota da buluka anin fani afo anin kelo comme abula oto Abdullah Huzaifa ibn Husayl nyin kila na tam mohol to ho faenne mohom men munafaqoti men te dunna aljanna kila manna sali wa moholuma kila faturin sallallahu alaihi wasallama Huzaifa nyin na hakilla gullo nyullo mohom men munafaqoti bar mo kala fanna de baringalu mo kana lay fanna سيدنا عمر رضي الله عنه ثاني خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق فاتن كولا تلك تا خليفة فلان يغوتي منها مغول لو سلة النينكا كبريها سخوجا منا رضي الله عنه يلو ببولاما نمبولا تاكونو
ko kila ha munafiqu menu la ko fo ko mo kana salima kibe dunne jahannama le ko fo atoho do kono lele Huzaifatu bunu Usailu kono la ahadin Abdullah ibn Umar aho kili akaye ko taha Huzaifatu kili nyende atata kili anata akaye konje saya nimbalu le tematen mo kana le fanna mo kana la ina kombe ba mukar sati mfa mukar sati wala hammenke wala talemoti ite hammenke ibole nyabole folo o konti beden na jamen satara tumado iko atala hammen dali qur'an kono wallazina amanu watba'atuhum zuratuhu bil imani alhaqna bihim zuriyatahum iyo janni mbesila nomma abegala le folo ko hatugu ni munafiqo le mitekenti al inti bembal fa jela inti jela inti jeba jela al momo le kunto sun ikun hafara sali ikun hafara salaho bo ikun hafara bare kuna no nyin ni wobe muhammed na koto ha katake ha nyanyi ni fa la ko mo folode bari hadiso to afutale ko ومن كانت فيه قسلة منهن كانت فيه قسلة من النفاق حتى يدعها ها تجي حتى يدعها ها تجي oto mbeje mfambula le tambutugo itele halon bari ngita men janna melani nta men jafola aniatul mel janna me kan kuma kan to anatul mel benala na mela alhanni lo hafoko moho ni keta moho le ti salbalo sumbalo ime la hidle timma ime nyato le tanga isa faniafo iketa munafaqoti ni hala hido ta ime la timma ni mogol hi gullo fo yem wonna ta ifam fo yen hana ijigo le to ime jigo le timma ni hakelo mtakimi abula wallahi ni wotate ite tabuto la katti hafo ila sunni la salonyunu alla dula ifan al halo oto alla kila sallallahu alaihi wasallam aha agullo fo nyoho menyen senna umar hadin bulaka hataha Huzaifatu kila nataka en konje saya nimbalol tematen yala kila hanto hofole muhol kono muhammad munafaqoti sidna Huzaifa ajaleta ako ya Umar أما أنت في شهاب الذين أبصرهم الله بالجنة المبشرين بالجنة أسرة المبشرين أقول في من كم هولتي من تهوبة ألهم هو من لسوا أدينه لا سنة عمر أهم بانجي حذيفة أكاين كم هول منتي atala seke mo kendo tila atala mbc ni ngasagin ko habla ku to nyimbe fola ntayentu momena kila hamo tanga men madan kibe duna adena katala batile sewa olungu nimbite ma yala mbata ku kenta mamelon membata mbula jahannama mo kono wala hatu mo kan lay fanna mo kan fambula kisi mo kono mo sime ku garanti ni soto ita hila baroke mpaba la jen kem fode hausia mbemba bala bin ding ala jankem fode karam kutubo mamaringe ahayna bange komo hila walni mala siaya ki malo ikunge bolamento mo hila kukurun i hadoya i malo isitu julo hibula jahannama bola ila barku momento oto baringalo Huzaifa to bange kila la sayba fulanyo hoyen ala khalifa fulanyo hoyen menga johodun amantol la koto sayyidina Umar ibn Khattab akayen ko ndigo ntalari mfannale ajeleta akay ko bismillah senna Umar fatuta badana fatula kadin Abdullah ko Huzaifatu koroshi ko nasal tamma kon to honte kila la listi kono na man salim manon to hobije o to ko to fidin na ko la de Huzaifatu ngol na tawle to kanta nimmo banta nasal tamma
kila mo tigo toho fo banna man salmenna o tigo toho be kila la listi kono munafaqolu wala kono alla kila sallallahu alaihi wasallam al nabi muslimin ala sayba sinu fatuta huzaifa saltama so kuta soho suoto adin abdullah sibota babal umar abe aljanna anin kila abi sewarin akoko konto honte listi kono ko huzaifa saltamale huzaifa wanata senna umar tarale dino yin kono huzaifa nata sayba balu tarale dino yin kono bar moho gullo nyoho mi gullo nyoho lati alla kila gullo nyoho keta huzaifa nati awa moho kanile dunni nyala say kanile keba yal saha nim moho le hiji go sembeto hiji go leto isi jigo foye isi kili hi kila confidenti ikata musoti ikata keti ikana ke ko be gullo ben tel bulu oto be sen telefon kili ngam hol gullo foye kana ke oti de ni ke toti batake munafiqun batake munafaqoti ni haje munafiqu de bekeri mo munafiqatun tekeri qatugu tabu memmu jahannama to dingal tabu lemu ahlul jahannama dingalu ibe to sifa kilin kente je musunti jabe jahannama ding oto alin ngan sobo munafaqiyala nge karo men naten karu bala mu yinti mo kanti fansuti ala atala la karo menna e kani bora atala makaro yinna de nin karo nyim fanam fahta e hatu e bulo isingo ida e dingira be hatu ala bulo bari kana to talade fankilinga be sentane bulu fankilinga be atala bulu ni hoke batake munafaqoti woto na khutubo bi mbadan na janne ha falen jumana la ni ala sonta mbenarin kana kutubo nyimbe nkelale butugun ni ala sonta hatugu alfalu ihijigo sembentole tuba tohola ko ngakato beke tuba dinon te fusti tuba fo na alifalu hamemuta hatumbulu wala mu kitabo kono kulti wala mu ha nyohon fatandi iko alla kila fanga damari go nin tol fanga damari go han ntantu menna mantolu hafo kuntum khayru ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari woto ubaro mbo kontinela be dunia jawoja surtout nge wato mento tem misiro be balandi bari marigo menga dino nyin najigi kilama wala hajjangaru en najigi ma awa wo mari kilingo dino imbe tulantul bullale kendi ya setumbulu hero be setumbulu jangaro imbote jamena sisagije insha Allah rabbul ibadi oto hal konton khafaliyan kalbari ngalamu el haji nakadi abubakar jabituba khawshiya waloya almun jamala jumanala insha Allah rabbul ibadi hafaliyan ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.